मनुष्य जीवन में लक्ष्य कौन रहा दरकार? मनुष्य जीवन लक्ष्य मनुष्य आज भूली जाइथिबा दृष्टिकोण निजर लक्ष्य विच्युत हो अनेक दुख जंत्रण अच्छे। मनुष्यर लक्ष्य जहाँ ता सांगरे जीव अर्थ जीवन में मोक्ष मुक्ति आनंद प्राप्त हवा मनुष्य जीवन लक्ष्य। घर द्वार करिबा पत्नी पुत्र सहित रहिबा सुखरे रहिबा एवं सबु छाड़िकी जीवा गोटे मनुष्यर लक्ष्य नुहे। जहाँ नेकी गले मनुष्य जीवन सार्थक हब दया क्षमा परोपकार सेवा सहनशीलता आदि भल गुण गुड़िक रहिले जीवन लक्ष्य से आनंद प्राप्ति बा आनंद स्वरूप परमात्मा प्राप्ति ही प्रकृत जीवन लक्ष्य। भागवत गोटे बाणी अच्छी अनेक जन्म तप बले मनुष्य जन्म महितले वास्तव में कौन अनेक जन्म तप बले मानव शरीर आमको मिली? निश्चित आम भारत आम जो आर्यावर्त संस्कृति अच्छु आम पुनर्जन्म को मानु। पुनर्जन्म बड़ कथा हूँ आम या पूर्वर पशु पक्षी कीट पतंग विभिन्न प्रकार जन्म को नहीं आमे मनुष्य जन्म पाइछु। मनुष्य जन्म पाइला परे हमर प्रथम कर्तव्य होची एई जन्म को बा एई मनुष्य जन्म को सार्थक करिबा। कोन करिबा ना विचार पूर्वक कर्म करिबा, शास्त्र अनुमोदित कर्म करिबा एवं गुरु गुरुजन साधु संत माने जो कथा कहिसंती सेमानक मार्ग रे चलिबा। ए तीनिटी काम करले मनुष्य जीवन सार्थक। आपनको मतरे बापा माँ बड़ ना भगवान? नहीं बापा माँ ही भगवान को चिन्हांती। भगवान तो समस्त बड़ बापा माँ भी भगवान को प्रणाम करती आम भी प्रणाम कर किंतु बापा माँ तो भगवान को परिचय कराती ना। तेणु प्रथमे बापा माँ को प्रणाम करवा तांको द्वारा भगवान किए ईश्वर किए संसार कौन जीव कौन यू सब जाना सब प्रणाम करवा किंतु बापा माँ को प्रणाम करवा प्रत्येक लोकर प्रथम कर्तव्य। भगवान को पाइबार सरल मार्ग आपन मतरे? भगवान को पाइबार सरल मार्ग होउची ध्यान एकाग्रता एवं दुर्नीति बा दुष्कर्म ठारू दूरे रहिबा। दुष्कर्म बोले जेते सब भूल काम दुरित कर्म ताठू दूरे रहिबा। दूरे रहिले शुद्ध आत्मा ही परमात्मा आनंद को उपलब्धि करे। कहे मंत्र पूजा पाठ करने द्वारा मानसिक पूर्ण हुए ता उपरे आपण कौन मत रखिए? देखंतु मानसिक पूर्ण हवा संभवपर नुहे। मु जहा मन करी मते ओडिसा रे राज्यपाल कर दियो ये केबे पूर्ण हबनी। मु हजारे पूजा पाठ कले भी हजारे रुद्राभिषेक जहा मोर कर्मर सीमा भितरे थिबो एवं जहा मोर प्राप्त हबार योग्यता थिबो ताहा ही मते मिलिबो। मु कोन मानसिक चिंतन कले मिलिबो नाही। आजिकाली किछि लोक ए संबंध रे आपनको भ्रांत धारणा देइचंती बोली आमे जहा कहि तमे जहा कहबो मु ता करि देबी एक भ्रांत धारणा सेमान हाबुडे रे पडंतु नाही। आज्ञा सेमाने निज भाग्य नियंत्रण करि नाहंती बोली आपनको ए कथा कहउचंती। आपण केबे गोटे विपरीत प्रश्न पचारिचंती कि भाई तमे तो जदि तुम कामना पूर्ण करिथांत ताले आम सहित किछि काम न थांता। तेणु भलरे बुझिबे मनस्कामना पूर्ण करिबा पई कठिन परिश्रम दरकार, ईश्वर उपासना दरकार, पितामातांकर आदेश पालन करिया दरकार एवं नीति नियम पूर्वक जीवन यापन करिबा दरकार। केवल मानसिक करदेले पूजा पाठ करदेले कोनोसी कर्मफल केबे मिले नै बा कोनोसी मानसिक हमको मिले ना। आम देखुचे नित्यदिन जीवन रे अनेक लोग कहउचंती मंगलवार ए ठाकुर को पूजा कर से फूल कर एटा पिंद सेटा पिंद वास्तव में तार आवश्यकता रही छै ना नहीं? शुणु प्रथम कथा हूँ गोटे पिला को स्कूल को जीवा चॉकलेट दि जाए कह जाए बाबू शीघ्र उठ जथा शीघ्र गाधा खा कि जो पिलाटी नियम कानून जानी नब ताको कहवा दरकार पड़े से तो स्वतः जीव। तेणु प्रथमे पिला मानू काले मानव ना कहला आमिष खाइबा उचित नुहे मल खाइबा उचित नुहे किंतु से लोक जदि भविष्य में ज्ञान रे बुझी नब मंगलवार गुरुवार रविवार खाइले ठीक न खाइले ठीक आउ 4 दिन खाइले ठीक तमें से कौन कला तमें धर्मटा को अधर्म रे परिणत कला। आम शास्त्र कहूँ जहाँ ठीक सबुदिन कर जहाँ भूल केबे करना यह ही धर्म। गाँ गाँ रे बढ़ुची लोक सब गाँव रे विश्व शांति महायज्ञ होउची। नहीं विश्व शांति महायज्ञ हबार किसी आपत्ति नहीं किंतु विश्व शांति महायज्ञ नाम रे मनोरंजन करिबा लोकों को विभिन्न प्रकार आकर्षणीय जिनिस द्वारा आकर्षित करिबा यह भूल किंतु यज्ञ भूल नुहे। विश्व शांति यज्ञ उद्देश्य भूल नहीं किंतु विश्व शांति यज्ञ ना आम जो आडंबर पूर्ण मनोरंजन पूर्ण लोकाकर्षण काम करूँ ताहा ही भूल। पंडित जी एक्चुअली भगवान कोठी अछि मन रे ना मंदिर रे? देखो भगवान सबुठी अछंती एवं मिलिबा स्थान होची हृदय। मु जेते भीतर को जीवी जेते ध्यान करी जेते एकाग्र हेबी जेते मो भीतर को जाई मो ईश्वरंकर उपासना करी सेते ईश्वर को पाई परिबी। आपन मतरे खुशी रो संज्ञा आया खुशी रो संज्ञा कोन? अच्छा खुशी रो संज्ञा होची मु बरंग दुख पाए अन्य को दुख देवी नहीं
ମୋ ସୁଖ ବରଂ କମି ଯାଉ କିନ୍ତୁ କାହାର ସୁଖ ନ କମୁ। ଏହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖୁସି। ଦେଖିବେ ପିଲାଟା ନିଦରେ ଭଲରେ ଶୋଇଲେ ମାଆକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ପିଲାଟା ଯଦି ଯୋଉଦିନ ଖୁସି ଅଛି ସେଦିନ ମାଆକୁ ଖୁସି ହୁଏ। ସେଇଦିନ ଆମେ ଖୁସି ହବା ଯୋଉଦିନ ସଂସାରର ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ପରିସର ଲୋକ, ମୋ ସଂସାର ଲୋକ, ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ଯୋଉଦିନ ଖୁସି ହେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖୁସି। ସବୁ ଥାଇକି ମଣିଷ ଆଜି କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ? ନାଇଁ, ସବୁ ଥାଇକି ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ସେ ଘର ବଦଳଉଛି, ବେଡିଂ ବଦଳଉଛି, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ବଦଳଉଛି, ବେଡସିଟ୍ ବଦଳଉଛି, ଟିଭି ବଦଳଉଛି, ଗାଡି ବଦଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ। ନିଜେ ଯୋଉଦିନ ବଦଳିବ ସେ ନିଜେ ବଦଳିଯିବ, କେମିତି ବଦଳିବ? ନିଜେ ବଦଳିବାର କାରଣ ହଉଛି ତାର ଭୁଲକୁ ଛାଡିବ, ଭଲକୁ ଯୋଡିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଠିକ ଓ ଭୁଲଟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭୁଲକୁ ଛାଡିବେ। ପଣ୍ଡିତଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କର ନେଇଥିଲି ମତାମତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ହେଇକି, ତାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି? ନାଇଁ, ତାର ଶତ୍ରୁତା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପୁତ୍ର ସମାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପୁଙ୍ନାମ ନରକରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରବଧୂ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଜୀବନର ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତ ଋଣାନୁବନ୍ଧୀ। ସେଇମାନେ ଯେ ଭାବେ ଯେମିତି ହୁଏତ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର କିଛି ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲେ, ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଠିକ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାମାତା ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ହବ? କାରଣ ମନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିଚଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୁବପିଢି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ସ୍ୱୟଂ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ, ମନ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ତାକୁ ଆମେ ବିଚଳିତ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ମନରେ ଅନେକ କଥାକୁ ଭାବୁଛୁ। ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା, ଚଞ୍ଚଳତା, ଆଖି ଦ୍ୱାରା, କାନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମନ ତାକୁ ନେଇକି ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଶାନ୍ତି, ଶିଷ୍ଟତା, ସ୍ଥିରତା, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବସିଲେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ହବ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସହିତ ତାର ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ତୁଟିଯାଏ, ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ, ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିସାରିଛି, ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ନା ନାଇଁ କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ବୈରାଗ୍ୟ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର? ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଜିକାଲି ହେବେନି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହୁଛି 51ରେ 51 ବା 50 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲେ ଏକା ବନକୁ ଯାଅ। ବଣକୁ ଯଦି ନ ଗଲ, ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ରହି, ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯଦି ମଣିଷ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ଘରେ ରହିଲେ ବି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହି ସବୁ କଥାର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୃହୀ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ଠିକ ହବ। ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ସୁବିଧା କଣ ହୁଏ କି, ଆଶ୍ରମରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳେ।